এক ডাঙৰ খবৰ মুছলমান সমাজত মুছলমান যুৱতী আৰু মহিলাক কেৱল মাত্ৰ শাৰীৰিক সুখৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় পুনৰবাৰ কৈছো বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অধিবক্তা নাজিয়া খানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে শাৰীৰিক সুখৰ বাবে মুছলমান যুৱতী মুছলমান মহিলাক ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে সমান্তৰালকৈ নাজিয়া খানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে হিন্দু ধৰ্ম যি ধৰণে 7 জনমৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয় কিন্তু ইছলাম ধৰ্মত মুছলমান সমাজত কেৱল মাত্ৰ হে যে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয় হেয়া বিয়া নহয় হেয়া কেৱল মাত্ৰ এক চুক্তিহে হয় মুছলমান যুৱক যুৱতীৰ মাজত তেওঁলোকে কাৰ লগত হ'ব তেওঁলোকে কি কৰিব সকলোবোৰ চুক্তি কৰা হয় এনে ধৰণে বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে নাজিয়া খানে সমান্তৰালকৈ নাজিয়া খানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সকলো মুছলমান যুৱক শাহৰুখ খান নহয় সকলো মুছলমান যুৱক শাহৰুখ খান নহয় শাহৰুখ খান যদি ভাবিছে যে সকলো মুছলমান যুৱকে একোজন শাহৰুখ খান তেনেহলে হেয়া হিন্দু যুৱতীয়ে হওক বা মুছলমান যুৱতীয়ে হওক হেয়া ভুল ভাবিছে কাৰণ শাহৰুখ খান এজনে আছে সকলো মুছলমান যুৱক শাহৰুখ খান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু মুছলমান যুৱতীৰ হৈতে কেৱল মাত্ৰ চুক্তিহে হয় এৰাতি থকাৰ পিছত হে মুছলমান যুৱতী গৰাকী বা মুছলমান মহিলা গৰাকীৰ কি হ'ব ভৱিষ্যত কি হ'ব হেয়া হে মহিলা গৰাকী বা যুৱতী গৰাকীও গম নাপায় এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰত থাকিব লগা হয় তেওঁলোক একো ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া হয় এনে ধৰণে ইটোৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অধিবক্তা নাজিয়া খান এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ সকলো মুছলমান যুৱক শাহৰুখ খান নহয় সকলো মুছলমান যুৱক শাহৰুখ খান হ'ব নোৱাৰে হিন্দু যুৱতীসকলে এই কথা মনত ৰখা ভাল কেৱল হিন্দু যুৱতীয়ে নহয় মুছলমান যুৱতীসকলেও এই কথা মনত ৰখা ভাল মুছলমান যুৱতী মহিলাৰ ওপৰত অতদিনে অত্যাচাৰ চলি আহিছে মুছলমান যুৱতীৰ হৈতে বিয়া নহয় চুক্তিহে হয় হেয়া এক প্ৰকাৰ চুক্তিহে হেয়া বিয়া নহয় টকা দিয়ে আৰু চুক্তি কৰে কাৰোবাক ভাল লাগিল আমুকক দি দিয়া এক ৰাতিৰ কাৰণে আৰু টকা 1 লাখ লৈ লোৱা মুছলমান যুৱতীসকলৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলি আহিছে কেৱল শাৰীৰিক সুখৰ বাবে মুছলমান যুৱতী আৰু মহিলাক ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে মুছলমান সমাজত কিন্তু এই যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি থাকিব লাগে মুছলমান মহিলাসকলে তেওঁলোকে তু এটা শব্দ ক'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ 1947 চনৰ পৰা মুছলমানে নিজৰ ব্যৱহাৰ দি নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি আহিছে এনে ধৰণে মুছলমান সমাজক লৈ বিস্ফোৰক ভাষ্য অধিবক্তা নাজিয়া খানৰ বিভিন্ন সময়ত নিজৰ মন্তব্যৰে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত থাকে নাজিয়া খান এবাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এবাৰ পুনৰ মুছলমান সমাজক টাৰ্গেট কৰি কেতবোৰ বিস্ফোৰক ভয়ানক মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তা নাজিয়া খানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মুছলমান সমাজত মুছলমান যুৱতী আৰু মহিলাক সেক্স টয় হিচাপে অৰ্থাৎ যৌন সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে অতদিনে তেওঁলোকক কেৱল মাত্ৰ খেলনা সামগ্ৰী যৌন সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে তেওঁলোকৰ হৈতে বিবাহ নহয় তেওঁলোকক কেৱল মাত্ৰ চুক্তি কৰি ৰখা হয় আজি কিবা এটা অনুষ্ঠান হল তাত যদি কোনোবা মুছলমান যুৱতীক দেখিলে যদি মুছলমান যুৱতীগৰাকীক ভাল লাগিল লগালগ তেওঁলোকে পইচা অফাৰ কৰে ধনৰ অফাৰ কৰা হয় সেই পৰিয়ালটোক আৰু ধনৰ বিনিময়ত বিবাহ কাৰ্য হয় এক প্ৰকাৰ হেয়া চুক্তি হয় তাৰ পিছতে শাৰীৰিকভাৱে শোষণ কৰা হয় যৌন ক্ষুধা নিবাৰণ কৰা হয় শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত জপিয়াই পৰা হয় অত্যাচাৰ চলোৱা হয় মানসিকভাৱে হওক বা শাৰীৰিকভাৱে হওক কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকক সেক্স টয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনে ধৰণৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে নাজিয়া খানে সমান্তৰালকৈ নাজিয়া খানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মুছলমান সমাজত কেৱল মাত্ৰ টকা দিয়া আৰু চুক্তি কৰা এনে ধৰণে বিয়াবোৰ হৈ আহিছে কিন্তু হিন্দু ধৰ্মত 7 জনমৰ কথা আহি পৰে পূজা কৰা হয় 7 জনমৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বান্ধোনত বান্ধ খোৱা হয় কিন্তু মুছলমান সমাজত হেয়া নাই কেৱল মাত্ৰ টকাৰ বিনিময়ত চুক্তি কৰা হয় আৰু তেনেদৰে চলি আহিছে মুছলমান সমাজত বিবাহ কাৰ্য এনে ধৰণৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে নাজিয়া খানে
নাজিয়া খানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সকলো মুছলমান যুৱক শ্বাহৰুখ খান হ'ব নোৱাৰে। যদি হিন্দু যুৱতীগৰাকীয়ে হওক বা মুছলমান যুৱতীগৰাকীয়ে হওক, যে তেওঁ যদি ভাবে যে তেওঁৰ সেই স্বামী মুছলমান যুৱকজন তেওঁৰ স্বামী শ্বাহৰুখ খান হ'ব, শ্বাহৰুখ খানৰ দৰে তেওঁলোক হ'ব, যি ধৰণে গৌৰী খানৰ সৈতে শ্বাহৰুখ খান আছে, তেওঁলোকে একেধৰণে নিজকে গৌৰী খান বুলি ভাবিবলৈ লয় আৰু নিজৰ হাজবেণ্ডক, নিজৰ স্বামীক শ্বাহৰুখ খানৰ লগত তুলনা কৰে মুছলমান যুৱতী মহিলাসকলে। কিন্তু যেতিয়াই কোঠাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ যায়, তেতিয়াই আচল স্বৰূপ ওলাই যায়। কেৱল মাত্ৰ যৌন সামগ্ৰী হিচাপে মুছলমান মহিলা, মুছলমান যুৱতীসকলক ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। এনেধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি এতিয়া বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এইগৰাকী অধিবক্তা নাজিয়া খান। আমি কৈছোৱেই বিভিন্ন সময়ত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে চৰ্চাত থাকে নাজিয়া খান। এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয়। এইবাৰ যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, যি ধৰণৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে মুছলমান সমাজ সন্দৰ্ভত, তাক লৈ এতিয়া ককৰ্থনাৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে নাজিয়া খান। এইগৰাকী নাজিয়া খানৰ ফালৰ পৰা মঞ্চত স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে যে মুছলমান সমাজক বা ইছলাম ধৰ্মক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, কিন্তু সেই পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই মুছলমান সমাজে। তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ যৌন সামগ্ৰী হিচাপে, পণ্য সামগ্ৰী হিচাপে মুছলমান যুৱতী, মুছলমান মহিলাসকলক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, মুছলমান যুৱতী মহিলাসকলৰ সৈতে খেলি আহিছে। সেইবাবে মুছলমান যুৱতী মহিলাসকলে এটা ভুল ধাৰণা লৈ থকাটো ভাল, যে ভুল ধাৰণা লৈ থাকিব নালাগে তেওঁলোকে, যে তেওঁলোকৰ স্বামী বা যাৰ সৈতে তেওঁ প্ৰেমত আবদ্ধ হৈছে সেইজন শ্বাহৰুখ খান হ'ব। সেইজন শ্বাহৰুখ খান হ'ব নোৱাৰে, শ্বাহৰুখ খান এজনেই আছে। সেইবাবে সকলো মুছলমান যুৱক শ্বাহৰুখ খান যে হ'ব নোৱাৰে বা নহয়, সেয়া মনত ৰখা ভাল। প্ৰত্যেকগৰাকী হিন্দু যুৱতীয়ে হওক বা প্ৰত্যেকগৰাকী মুছলমান যুৱতীয়ে হওক, ভালদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িব লাগে নিজৰ জীৱনত। বিয়া পতাৰ আগতো ভালদৰে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে যে যাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা, এইবোৰ ভালদৰে চালি জাৰি চাব লাগে। তাৰ পিছতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। কাৰণ মুছলমান সমাজত যদিও বিয়া হয়, সেয়া বিয়া নহয়, এক প্ৰকাৰ চুক্তিহে কৰা হয়, টকা দিয়া হয় আৰু চুক্তি কৰা হয়। যি মন যায় তাকে কৰে আৰু মন গ'লে যেতিয়া মন গ'লে কিবা কৰে, মন গ'লে এৰি দিয়ে। কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা তেওঁলোকৰ নাথাকে আৰু কোনেও এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব নোৱাৰে। কাৰণ তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ কৰি ৰখা হয়, মুছলমান যুৱতী মহিলাসকলৰ মুখ বন্ধ কৰি ৰখা হয়, যাতে একো ক'ব নোৱাৰে। কেৱল মাত্ৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই অহা হৈছে মুছলমান যুৱতী আৰু মুছলমান মহিলাসকলক। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অত্যাচাৰ চলি আহিছে, কিন্তু কোনেও মুকলিকৈ একো ক'ব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। কেৱল মাত্ৰ শাৰীৰিক সুখৰ বাবে মুছলমান যুৱতী আৰু মহিলাসকলক ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। মুছলমান যুৱতীৰ সৈতে বিয়া নহয়, সেয়া চুক্তিহে হয়, চুক্তিতহে স্বাক্ষৰ কৰা হয়। কি হ'ব কোনেও নাজানে ভৱিষ্যত। এনেকুৱা এই সমাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মুছলমান সমাজত এনেধৰণৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে অধিবক্তা নাজিয়া খানে। এই মুহূৰ্তত নাজিয়া খানৰ ভাষ্য আমাৰ লগত আছে, শুনক নাজিয়া খানৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কি কৈছে মুছলমান সমাজক লৈ। शांतिपूर्ण समुदाय हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में भी, पीसफुल कम्युनिटी। मीना कुमारी जी का एक गाना था, तेरी महफिल में दिल लगाकर हम भी देखेंगे। तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाजिया इलाही खान ने भी देखा, और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूं। ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला। और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी। मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा तो पाया पॉलीगेमी, एक मर्द। और अनुमति तो 11 की, कि 11 महिलाओं को एक बिस्तर पर लेकर के आराम से पूरा करो। ना पिता कुछ बोलेगा, ना मां कुछ बोलेगी, ना परिवार कुछ बोलेगा।
बोलेंगे। इस महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा और पाया निकाह मुद्दा, टेम्पररी सेक्सुअल मैरिज। कुछ समय के लिए एक शादी में गई, एक आयोजन में गई, कोई लड़की मुसलमान बेटी, और वहां पर किसी शादीशुदा अधेड़ मर्द को एक चहचहाती हुई, एक उछलती कूदती हुई मुसलमान बेटी पसंद आ गई और कह दिया अब्बा जान को कि ये लो 5 लाख रुपए और 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी दे देना। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। हमने रजाकार के आखिरी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को सुना होगा कि निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हमारा विवाह नहीं होता, हम 7 वचन नहीं लेते, ना आगे पति फेरे लेता है, ना पीछे पत्नी फेरे लेती है। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम तो एक डील में आते हैं। ये है। तो इस महफिल में जब दिल लगाया और भीतर से, तो पाया कि निकाह मस्यार भी होता है। निकाह मस्यार कैसा होता है कि 1 लाख रुपए पर 1 महीना लड़की रहेगी और सुबह किस वक्त कौन सा सूरज निकलेगा और शौहर छोड़ करके भाग जाएगा, पलटकर पूछना नहीं है, क्योंकि मस्यार निकाह में है कि तुम कहां भागे हो ये जानना नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस्लाम अमन रसूल का पैगाम है, अगर मुसलमान शांतिपूर्ण समुदाय है, तो चप्पल और पत्थर से मस्जिद अल्लाह का घर कैसे बचाते हो भैया? कैसे? 1947 से मुसलमानों ने अपने एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से ये लोगों को बताया है कि ये कोई अमन रसूल नहीं है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर तो नहीं है, ये औरंगजेब के ठरकजेब हैं, ये मुगले आजम के जाहिले आजम हैं। बस इतना ही है इनका परिचय, इसके अलावा इनका परिचय कुछ भी नहीं है। शिक्षा बोलो नहीं लेंगे, इंसान बनने बोलो नहीं बनेंगे, कुछ पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे, कुछ करने बोलो नहीं करेंगे, लेकिन रेप करने बोलो तुरंत करेंगे, लव जिहाद करने बोलो तुरंत करेंगे, बम गोली बारूद फेंकने बोलो तुरंत फेंकेंगे, आतंक मचाने बोलो तुरंत मचाएंगे। आखिर क्या है इस समुदाय में जो एक समुदाय पूरे दुनिया के सारे धर्म वालों को परेशान करके रखा है? आखिर क्या है राज उस आसमानी किताब का, उस अल कुरान का राज क्या है जो मदरसों के अंदर छुपकर पढ़ाया जाता है, जो मजार के अंदर छुपकर करवाया जाता है, जो मस्जिदों के अंदर छुपकर सुनाया जाता है, जो घरों के अंदर तरबियत और तालीम में बताया जाता है? क्या है उसका राज? क्यों कहते हैं मुसलमान घर में अंदर ही जब बेटी छोटी सी होती है और बच्चा छोटा सा होता है, प्रसाद नहीं खाना हराम है, आप ही चले जाते हैं सवैयां खाने। हमें बताया जाता है प्रसाद नहीं खाना हराम है, हमें बताया जाता है मंदिर के सामने खड़े नहीं होना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि हिंदुओं के घर का पानी ना पीना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि अपने जीवन साथी के लिए हिंदुओं को कभी मत चुनना, नहीं तो घर से परिवार से बेदखल कर दी जाओगी। क्या है राज? उस राज को खोलना चाहिए। मैं जानती हूं कि सनातन धर्म के लोग जिस हिसाब से अपने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, उनके अंदर शांति होती है, उनके अंदर इंसानियत होती है, उनके अंदर माफी की तलबगारी होती है, मैं जानती हूं। लेकिन जिस गली जाना नहीं है उसका पता पूछना पड़ेगा, अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा कि कोई अब्दुल अच्छा नहीं है, अपनी बेटियों को बुझाना पड़ेगा कि शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी तो की है, पर हर रेड़ी वाला, हर संतरे वाला, हर नींबू वाला, हर अचार वाला, हर पंचर वाला शाहरुख खान नहीं होता। शांतिपूर्ण समुदाय, हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में भी, पीसफुल कम्युनिटी। मीना कुमारी जी का एक गाना था, तेरी महफिल में दिल लगाकर हम भी देखेंगे। तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाज़िया इलाही खान ने भी देखा, और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूं, ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला। और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी। मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा
तो पाया पॉलीगेमी, एक मर्द, और अनुमति तो 11 की कि 11 महिलाओं को एक बिस्तर पर लेकर के आराम से पूरा करो। ना पिता कुछ बोलेगा, ना मां कुछ बोलेगी, ना परिवार कुछ बोलेगा, और ना ही इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के ठेकेदार कुछ बोलेंगे। इस महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा और पाया निकाह मुत्ता, टेम्पररी सेक्सुअल मैरिज। कुछ समय के लिए एक शादी में गई, एक आयोजन में गई, कोई लड़की मुसलमान बेटी, और वहां पर किसी शादीशुदा अधेड़ मर्द को एक चहचहाती हुई, एक उछलती कूदती हुई मुसलमान बेटी पसंद आ गई और कह दिया अब्बा जान को कि ये लो 5 लाख रुपए और 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी दे देना। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। हमने रजाकार के आखिरी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को सुना होगा कि निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हमारा विवाह नहीं होता, हम 7 वचन नहीं लेते, ना आगे पति फेरे लेता है, ना पीछे पत्नी फेरे लेती है। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम तो एक डील में आते हैं। ये है। तो इस महफिल में जब दिल लगाया और भीतर से, तो पाया कि निकाह मस्यार भी होता है। निकाह मस्यार कैसा होता है कि 1 लाख रुपए पर 1 महीना लड़की रहेगी, और सुबह किस वक्त कौन सा सूरज निकलेगा और शौहर छोड़ करके भाग जाएगा, पलटकर पूछना नहीं है, क्योंकि मस्यार निकाह में है कि तुम कहां भागे हो ये जानना नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस्लाम हमने रसूल का पैगाम है, अगर मुसलमान शांतिपूर्ण समुदाय है, तो चप्पल और पत्थर से मस्जिद अल्लाह का घर कैसे बचाते हो भैया? कैसे? 1947 से मुसलमानों ने अपने एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से ये लोगों को बताया है कि ये कोई अमने रसूल नहीं है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर तो नहीं है, ये औरंगजेब के ठरकजेब हैं, ये मुगले आजम के जाहिले आजम हैं। बस इतना ही है इनका परिचय, इसके अलावा इनका परिचय कुछ भी नहीं है। शिक्षा बोलो नहीं लेंगे, इंसान बनने बोलो नहीं बनेंगे, कुछ पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे, कुछ करने बोलो नहीं करेंगे, लेकिन रेप करने बोलो तुरंत करेंगे, लव जिहाद करने बोलो तुरंत करेंगे, बम गोली बारूद फेंकने बोलो तुरंत फेंकेंगे, आतंक मचाने बोलो तुरंत मचाएंगे। आखिर क्या है इस समुदाय में जो एक समुदाय पूरे दुनिया के सारे धर्म वालों को परेशान करके रखा है? आखिर क्या है राज उस आसमानी किताब का, उस अल कुरान का? राज क्या है जो मदरसों के अंदर छुप कर पढ़ाया जाता है, जो मजार के अंदर छुप कर करवाया जाता है, जो मस्जिदों के अंदर छुप कर सुनाया जाता है, जो घरों के अंदर तरबियत और तालीम में बताया जाता है? क्या है उसका राज? क्यों कहते हैं मुसलमान घर में अंदर ही, जब बेटी छोटी सी होती है और बच्चा छोटा सा होता है, प्रसाद नहीं खाना हराम है, आप ही चले जाते हैं सवैयां खाने। हमें बताया जाता है प्रसाद नहीं खाना हराम है, हमें बताया जाता है मंदिर के सामने खड़े नहीं होना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि हिंदुओं के घर का पानी ना पीना, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमें बताया जाता है कि अपने जीवन साथी के लिए हिंदुओं को कभी मत चुनना, नहीं तो घर से, परिवार से बेदखल कर दी जाओगी। क्या है राज?